सिलीगुड़ी में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है। इसी बीच आज सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने फूलबाड़ी जल निकासी केंद्र का जायजा लिया। Pampered, not just a hospital, but a mother. बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से सिलीगुड़ी में भीषण जल संकट बना हुआ है। शहर के विभिन्न इलाकों में जलापूर्ति बाधित होने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मंगलवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, MMIC दुलाल दत्त समेत कई नगर निगम के अधिकारी फूलबाड़ी जल निकासी केंद्र, महानंदा बैराज और वैकल्पिक इंटेक वेल का जायजा लेने पहुंचे। सिक्किम में हो रही लगातार भारी वर्षा के कारण तीस्ता नदी से भारी मात्रा में गाद आकर फूलबाड़ी के इंटेक पॉइंट पर जमा हो रही है, जिससे जल निकासी केंद्र में बड़ी समस्या पैदा हो गई है। जो पानी आ रही है वो भी काफ़ी गंदी है। गंदे पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया में समस्याओं के कारण सिलीगुड़ी के कई वार्डों में जलापूर्ति बाधित हो रही है। जायजा लेने के बाद मेयर गौतम देव ने कहा कि बीजेपी तो रामबाम একসাথে আছে, ওরা বিক্ষোভে আছে, আমরা মানুষের পাশে আছি। সিকিমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফল হচ্ছে এই জলের সমস্যা। আমরা তো প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না, আর এখানে অসংখ্য ছোট বড় ড্যাম এবং হাইড্রো প্রজেক্ট হওয়াতে ওখানে তিস্তার গতিকে বারে বারে বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে তিস্তা আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে বর্ষার সময়। সেই জন্য এখানে আপনারা দেখান যে কতটা টার্বিডিটি আছে, যেটা 2000-2500 অবধি ম্যানেজেবল, সেটা 10,000 আসছে, এখন 7,000 আছে। এই পলি মাটি কাদা সব তিস্তার থেকে ভেসে আসছে, সেগুলোকে ক্লিয়ার করতে গিয়ে আমাদের 55 MLDর মধ্যে 22-23 MLD জল আমরা পাচ্ছি। আমরা 33টা ট্যাঙ্ক আমাদের কাজ করছে। আরও আমরা PHC থেকে এবং আমাদের PVC ট্যাঙ্ক আরও 25টা আমরা নামাচ্ছি। কাল পরশু থেকে 1.5 লক্ষ পাউচ জল আর 35-25 প্লাস 3 এই ট্যাঙ্ক দিয়ে আমরা জলটা দেব। আর আরেকটা আমরা নতুন পন্ড বানাচ্ছি, যে পন্ডটা আমাদের এই ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমের সেকেন্ড ফেজে ধরা আছে। সেই কাজটা শুরু হবে, আরও 3 মাস লাগবে। সুতরাং পুজোর আগে পরে সেই পন্ডটা রেডি হয়ে গেলে সেখান থেকেও আমরা আরও অতিরিক্ত জল পেতে পারবো। আমরা মাত্র 3 বছর পাওয়ারে এসে আমরা প্রায় 511 কোটি এবং 300 কোটি পাইপলাইন লেক যা সার্ভে শেষ হয়েছে, প্রায় 800 কোটি টাকার প্রজেক্ট নিয়েছি। তার মধ্যে 511 কোটি টাকা 2টো ফেজের কাজ ফুল সুইংয়ে চলছে। তারপরে কাল কেউ বিক্ষোভ করলে করতে